जड़े भिन्नक्षम छात्री को स्वास्थ्य विभाग जो रही सहित छलना कर गोटे आसी उदाहरण छत्रपुर जिलापाल कार्यालय परिसर में आम देखा मिली। कारण देखु यही छवि हूँ एमाने आसी पात्रपुर ब्लॉक रो गोटे गाँव आसी जहाँकि 60-70 किलोमीटर रोचे जिलापाल कार्यालय को किंतु सेमाने एठाकू चक्कर काटुचंती एबे 2 ରୁ 3 थर एठाकू आसिले यार आमे अनुभव करिछु। एवं जो गत थर आसीथिले सेमानकर एई छात्री जनक कैमरामैन को कहबी एई छात्री जनक होउचंती जे +2 रे नाम आवेदन करिचंती किंतु से आज पर्यंत जो प्रथम लिस्ट बाहरी थिला सेतिरे जॉइन नहीं पारले नाही। द्वितीय थर बाहरला लिस्ट रे मध्य तांको नाम किंतु से जॉइन नहीं पारले नाही। तार कारण होउची तांकर जो रहिची भिन्नक्षम सर्टिफिकेट टी रहिची प्रमाणपत्र टी रहिची आज पर्यंत मिली होई पारला नाही। कारण तांकर 40% रहिची भिन्नक्षम सर्टिफिकेट रे एवं जोर वैलिड पळैची जाफल से मानकर जो रिन्यूअल पाई दिया जाइची एवं रिन्यूअल रो 8 मास रु 9 मास बीती गले सुद्धा रिन्यूअल मिली नथिला। याकू नहीं से जिलापाल कार्यालय को आसीथिले एवं परवर्ती समय रे सीडीएम एई गत सोमवार दिन तांकर सर्टिफिकेट देइचंती किंतु से सर्टिफिकेट रही 35% जहाँ एबे छात्री को असुविधा रे पकाइची एवं एई छात्री भत्ता पाइबे ना से जो शिक्षार व्यवस्था रही से उपकृत हो पारे। सीधा आलोचना करवा हम कैमरामैन को कहबी कौन रही आपन ना मो ना दीपांदर प्रधान पात्रपुर ब्लॉक रो खरनपड़ा ग्राम रो मु आसी अछि। कौन कहबी कौन असुविधा तुम मो हैंडिकैप्ट सर्टिफिकेट 8 मास रिन्यू करे आउरी आसीने दिन आसला किंतु कमी गला 40 रु 35 हो गला 35 हेले कौन हम मो कॉलेज रे एडमिशन नहीं पारनी कि मो भत्ता पैसा भी कटिगला मुझे कौन करी बुझ पानी ये वर्ष मो पाठ पढ़ा पूरा बेकार हो जदि आप चाहते किसी साहाय्य कर पारे। कौन होता कहीं आपंकर सर्टिफिकेट टी आज पर्यंत जॉइन नहीं पारना कॉलेज रे मो 8 मास रिन्यू पे देइतिले किंतु कलेनी 3-4 थर मुझे आसिली किंतु हे पारने अपेक्षा करी करी संध्या दउची हेले भी हे पारुने। केते दूर आसुच 60 किलोमीटर पात्रपुर ब्लॉक खरनीपड़ा पंचायत रो मु आसी अछि। जिलापाल को भेटलेनी कि आसी? हां जिलापाल को भेटले? हां कौन कहले? जिलापाल जी नाहंती जिलापाल नाहंती मु 2-3 थर आमी आसीले ताके करी ना दे मात्रा करी चंदी दे 40 थिला 35 करी दे दे चंदी एबे 35 रे कोन हो मो कॉलेज एडमिशन नहीं पारिनी कि मो पैसा भी मु पाई पारे। केते वर्ष होला तमरो भत्ता पाउदिलो? 10 वर्ष होला भत्ता पाउतले। एबे केते वर्ष होला पाइनो? एबे मो वर्ष होला पाइनी। कोन मै पाइनो? ए रिन्यू भेला ने मु 9 मास पूर्व रो मु रिन्यू करथले किंतु एबे जाई हेनी। भत्ता पाइबारे भी हम आपन को मागिले कि रिन्यूअल हेबा दरकार? हां मागिले मु केते थर बरमपुर ए रिन्यू पे 2 मास टांगे कहतंदी मु आसी के जाई गली सिना किछि हेई पालानी। एबे वर्तमान कोन कहि एबे मो कॉलेज एडमिशन हेई पानी। केबे अछि तमरो डेट? मो काली अछि जदी आज एटा हेई परियोनी वाला मो ई वर्ष मो पाठ पढ़ी पारिनी। जदी 35% रा आपन सर्टिफिकेट मिलला कोन असुविधा हो आपनकर? मो पाठ पढ़ी पारिनी कि पैसा पाई पारिनी। पैसा हां 45 थिला 45 रो 40 हला अबे 35 हे गला मो एबे किछि कर पारि। हमरो भिन्नक्षम कोन हेछि आपनकर कोन हेबारु आपनको भिन्नक्षम सर्टिफिकेट मिलिछि? मो गोड़ हाथ हैंडिकैप्ट चली पारने कि कोन धरि पारने। तमो केबुडी सर्टिफिकेट मिलथिला? 10 वर्ष पूर्व। कोन कहबे जिलापाल को कोन निवेदन रहइबो? जिलापाल को एति निवेदन रहउछि जे आपण जदि चाहेबे मो हैंडिकैप्ट सर्टिफिकेट एबे को देबे कारण मो काली लास्ट डेट जदि एबे हेई पारियोले मो ए वर्ष पाठ पढ़ा पढ़ी करि पारे। काली लास्ट ईयर भारियो 13 तारीख दे जॉइनिंग डेट अछि अति भीतर भारे सिरा मो पाठ पढ़ी पारे। कोन हेछि तांगर असुविधा जहा पय समय आज पर्यंत दौड़ुछ कोन प्रॉब्लम रहिछ? जेतेबेले आमे सीडीएम ऑफिस को जाई माने आमे जोठी अप्लाई करथिलु सिटी मेडिकल रे सेठी को जाइथिलु तापर से कहले सीडीएम पाको जाइकिना सेठी उटा एप्लीकेशन दबे एप्लीकेशन देला पर जहा भी आमे किछ करि पारू तापर एठी आमे सीडीएम पाको जाइकिना ए एप्लीकेशन टा देथिलु से रिसीव भी करथिला एप्लीकेशन किंतु तार किछि
କିଛି କାମ ଆମକୁ ମାନେ ଫଳାଫଳ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଠୁ ନିରାଶ ହେଇ ପଳେଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ପହର ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଆସିଥିଲୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆସି ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି ଏକ ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମିଶି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ 60 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଦୂର ଗାଁରୁ ଆସିକିନା ଏଠି ଛତ୍ରପୁର ଆମ ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ 60 ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ସକାଳେ 9ଟା 9:30ରେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ପୁଣି ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ପୁଣି ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ମିଶିଲେନି। ତାପରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ତାପରେ ଆମେ ଏଡିଏମ୍ କୁ ମିଶିଲୁ। ଏଡିଏମ୍ କୁ ମିଶିକି ପୁଣି ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଏବେ ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗୁଡାକ, ଆମେ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ପଠେଇବୁ ସିଡିଏମ୍ ପାଖକୁ। ସିଡିଏମ୍ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା ପରେ ସେ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଯାହା କରିପାରିବେ ତାହା ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଲା, କେବେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ମିଳିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ? ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଆର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲା ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସରିଥିଲା, ତା ପର କି ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। 17 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 17 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଏଇ ମାସକୁ ହେଇକି 8-9 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ତାର ଫଳାଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତା ବାଦ ବି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଝିଅର ଯେହେତୁ ଆଡମିସନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କୋଉ କଲେଜରେ ବି ଦାଖିଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା ମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଗୁଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସ, ତାପରେ ସିଟି ମେଡିକାଲ, ଏମିତି ସବୁ ବୁଲିଲା ପରେ ସେ କିଛି ସେଠି କିଛି ଫଳାଫଳ ହେଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଲୁ। ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସାମ୍ବାଦିକ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସାମ୍ବାଦିକ ସାର୍ ଆମ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30-5ଟା ଏମିତିରେ ଆମ ପାଖକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ପୂର୍ବ ଥର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲା 40% ଥିଲା, ଆଉ ସେ 40% ବି ମାନେ କଲେଜରେ ନେବାକୁ ନିରାଶ ଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଯେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହେଲା 35% ର ମିଳିଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧା କଣ ରହିବ? ଯାହା ଫଳରେ ଅସୁବିଧା, ସେ ଏବେ ବର୍ଷଟି ହେଲା ତାର ଭତ୍ତା କଟି ଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ସେ କୌଣସି କଲେଜରେ ତାକୁ ଦାଖିଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯୋଉଥିରେ କି 40% ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆ ନିବେଦନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛେ, ସେଇ ଝିଅର ପଇସା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ତାହାଠୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଜରୁରୀ। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବାର ମାନେ ଇଏ ହବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅର କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ତାକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛେ ଆମେ, ତାର କାମଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ 35% ଥିଲା ନ ବଢେଇକି ବି ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା 40%, ସେତିକି ରଖିଦେବାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପାତ୍ରପୁରଠୁ ଛତ୍ରପୁରକୁ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗତ ଦିନରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ, ଜାଗ୍ରତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜଣାଇଥିଲୁ এই ପିଲାର କାହାଣୀକୁ। ଏବଂ ସିଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି କରିଲେ ସତ କଥା 9 ମାସ ପରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ 40% ଥିଲା ତାକୁ 35% କରିଦେଲେ। তো ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସତଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ये बोधे आज से प्रतिफलन होइए पिला क्षेत्र में, कारण तार 40% 35% हो जाए, ये 35% तार ना भत्ता पाउला 10 वर्ष है, से भत्ता को सुहाइब ना ये जो शिक्षा कथा सरकार सबुदिन कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तार नारा को काले दबाई चेष्टा करुच्ची स्वास्थ्य विभाग। कारण ए झील को जदि 35% सर्टिफिकेट दि जाए डिजेबिलिटी, ताले से शिक्षा क्षेत्र में सुविधा पाइपर ना ये भत्ता क्षेत्र में सुविधा पाइपर। ये निश्चय वर्तमान विडंबना विषय, कारण ये स्वास्थ्य विभाग कहीं से खेलुची ना तार आउ कौन रही भावना, से समस्त जो बुद्धिजीवी महल में गोटे चर्चार विषय पलटि देखा बाकी रहा। आज जिलापाल साक्षात करूँ और गोटे जाग्रत गणमाध्यम हिसाब से जिलापाल सहित कथा जिलापाल प्रतिश्रुति देती मु तदंत करी तुरंत
कठोर पदक्षेप नेबी एवं एतिक भितर पिलार ए भविष्य अंधार हम काली आसंता काली तार लास्ट डेट रही एवं जदि से हेल्थ विभाग तरफ जदि सर्टिफिकेट न मिले ताहले सी आसंता काली किंबा आगामी दिन में सी जॉइन हो पार ना +2 रे एवं तार 1 वर्ष अंधार घेर में जीव जहाँ कह जीवन सांगे जो तार जीवन सांगे अबा तार जो भविष्य साथी खेलुची स्वास्थ्य विभाग। तो बाकी रहा जिला प्रशासन यह अवगत है कौन कार्यानुष्ठान होची देखा बाकी रहा। छत्रपुर सुधीर कुमार नांग रिपोर्ट MBC न्यूज।